শীতের মরশুমে সুদূর সাইবেরিয়া থেকেও নানা জাতের পাখিরা আস্তানা গাড়েন রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়ে। এবারও ইতোমধ্যে সিপাহীজলা, রুদ্রসাগর, তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সুখসাগর বিভিন্ন জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটেছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক আর কে শ্যামল। দূরদর্শনকে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, কত সংখ্যক এবং কী ধরনের পাখি আসে তার জন্য সেন্সাসও করা হয়। 2024-25 সালের সেন্সাস অনুযায়ী উদয়পুরের সুখসাগরে 29 প্রজাতির পাখি ছিল বলে জানান প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক। हर साल हम लोग जितने वेटलैंड्स है उसका बाढ़ का सेंसस करते हैं। तो इसमें 2 दिन तक हर वेटलैंड में एक्सपर्ट्स जाते हैं और क्या क्या बाढ़ से उनको उनका प्रेजेंस आइडेंटिफाई करके उसको रिपोर्ट करते हैं हमारा ऑफिस को। हम ये फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। टूरिज्म के लिए वॉचिंग पॉइंट्स हम बना सकते हैं। वॉचिंग पॉइंट्स अगर उधर है, बनाने से लोग जाके उधर देखे, बाइनोकुलर वगैरह ये सब फैसिलिटी हम रख सकते हैं।